Imported ba nga mga bulak ang inyong ginapangita alang sa inyong mipanaw nga kabanaya? Kung dili nyo gustong makigdut-dutan o mabulad sa init, usa ka flower shop sa Rojas Avenue ang tubag sa inyong problema. Tungod ang mga bulak nila, fresh na fresh gikan sa ilang chiller. Ang imported nga carnation, 50 pesos matag usa. Kung pulo kabuok ang paliton, 500 pesos maimuha na. Ang gerbera, 40 pesos matag usa. Kung pulo ang paliton, 400 pesos pasok na sa budget. Samtang ang stargazer o lilium, 400 pesos ang kantidad matag sanga. Samtang rosas, 50 pesos matag usa. Og ang usa ka dosena niini, 400 pesos lang. Ang astomerias, 200 pesos ang usa ka bundle. Samtang ang arranged flowers, nagadepende sa bulak nga inyong buot ipabutang ug nagadula kini sa kantidad nga 350 pesos pataas. Duna usab sila'y local flowers sama sa antorium nga sa kantidad nga 100 pesos, usa na ka dosena. Samtang ang chrysanthemum, 200 pesos ang usa ka dosena. Oh, mas maayo gud imported kay panagsara pud nato ni ginaadtuan ng ato ang mga namatay na mga kapamilya. Samtang sugod kagahapong adlaw, mitaas na og 30% ang presyo sa mga bulak sa palitanan sa mga bulak sa Rojas Avenue. Kung kaniadto, ang arranged flowers nagkantidad og 50 pesos, karon ana kini sa 75 pesos. Samtang ang 150 kaniadto nga presyo sa rosas, karon ana sa 200 pesos. Mipatong na usab sila og presyo sa uban pang klase sa bulak tungod taas kuno ang hatag sa mga planters ngadto na sa mga mobaligyaay. Normal lamang usab kuno kini sa susamang selebrasyon. Nagtaas. Ano man? Sa punuan, taas naman among kuha. Siyempre, magtaas po mi. Kay, kung maulang yapon na among ikwan, lugi mi kay taas daan dito. Tip ni Nanay Zenaida sa mga mopalitay og mga bulak nga mas maayong sayo mo order aron dili mahutdan og bulak o aron dili na mahasol pa kun moadto sa sementeryo. Jess Saleduna, Brigada News.